Kwa sababu ya hali mbaya ya maisha katika misitu ya Kongo na kipimo ya uzito ya hatari ulivyo juu ya misitu hiyo katika bonde la Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechagua misitu ya jamii. Utamaduni huu ni kuwezesha watu wa asili na jamii na mitaa kusimamia misitu yao ambao wanashughulikia kwa kufuata desturi kwa nia ya kubadilisha maisha yao. Katika uchaguzi uliofanyiwa na jamii kwa kubadilisha maisha yao ni kuendelesha kupanua mfumo wa kilimo cha misitu kwa msingi wa kakao na mazao mengine ya kudumu. Msaada kwa kuanzisha kilimo cha msitu ya mimea imekuwa mchakato mrefu. Ikiwa kakao ni zao la kudumu, ilihitaji zaidi ya miaka 2 ya uwekaji na kazi kubwa kabla ya kuweza kufaidika na matunda ya kwanza. Sasa tulikuwa kumwanjo, tulikuwa pima usensibilize population abakukuwa balisha familia maana ya ile kakao. Kwa leo ombi nakuwa mingi karibu mugini mzima, kwani benye balipanda mbele kwa hii mwaka 2.5 batu mingi mananja kuvuna, na benye balikuwa na zarau ilitafuta kuleta na uizi. Batu walikuwa endo iba deja bakabiko na iba makakao kwa mashamba ya batu. Hapa kakao tulianza kupanda 2021. Tuapata magumu 21, 22, 23 hapa kumwisho ndio tuanza kupata kama likuta kidogo. Hii mwaka hii 2024 ndio mara ya kwanza hii tuko na fermate hapa. Sitakosa 50 kilo. Nikapata 50 kilo ndani Kisangani. Ndio nisho nafasi hivi kuuza kakao. Tunaenda hapa nikauza bei iko $5 kilo moja. Na nikana 50 kilo, sasa ndapata taba desa $50 yangu. Napata faida mingi, talipia watu wangu masomo, ingine ndafanya kazi na nitaendelesha hata shamba 5 ndapata kumaliza. Niko nafanya hapa shamba ya kakao. Sawa, iko naona example iko Chipike Frapa, munaona shamba ya kakao iko intere ya mugini na intere ya kanisa vile vile. Benye biko pale ba responsable ndio batete mugini, ndio banasaidia ile pahali ile kwa kuleta kwa ajili ya kupanda ile mimea isaidie vile kanisa. Sasa ndio vuna. Tulipata hapa kilo 13 ya kakao. Tuliuza tu hapa. Tuliuza kilo moja ilikuwa na 10,000. Tunauza tukapata nusu ya pesa. Tulikamata ile nusu ya pesa, tunachanga na pesa nyingine tulipataka, tunanunua motere mpya juu ya kupika naye instrument musical iko kunyuma. Shamba yangu iko hektare mwanjo kwa naisha weze, iko hektare 2 memoya naisha weze. Naisha vuna hii mwaka yenyewe naisha hii nevuna sasa 50 kilo. Niliujisha Butembo na bei ya $7 kwa kilo moja. Juu nendake iko na evalue hii aturu itakuwa mingi. Mimi naona juu bwanangu eshakapotea ku makariere. Niko tumi peke na batoto banasoma bie sana, na kwa natuma rasio na kwa nafaa kila kitu. Na bado makuna makolonazo kulima 4 km
elangeza pe musika na bayo tamba kama makolo grâce ya production nga kakao nde permettre nga somba moto sitenga ndinga ko ngabina. Kwanja ife ya kuona shamba yangu inaisha leta courage ndani ya hii mugini nyeni mimi nekala pale ya Bavapada. Juu benye banendaka kule kuparjuru senye banaona sema iko shamba ya mwanamuke inapatia kila mtu kushangala na kwa sasa inabapatia mwisho mwa fulani ndani yabo. Mahitaji yetu tulikuwa sema haiko kwa mimi bandugu yangu wao batupatie financement. Batupatie financement. Kwa mimi sina hata besoin financement ya mtu. Sina hata besoin financement. Juu mimi peke nishokuwa na entreprise. Sasa ndaomba hata financement ya nani? Na leta nipatia barua sema chunga poli yako na ulinde utumikishe ukulie. Sina naomba kwa mtu. Magumu iko tu juu ya kazi papa. Juu niko natumika mimi peke sina msaada. Ningipata hata mtu akukua ananisaidia kama iko bien. Neba accompagnateur yetu mututafutie fasi ya bei ya mzuri na mututafutie namuna ya kutusaidia msaada ya credit agricole tuendeleze kazi. Kitu kwa tuku na tunaomba meme na baongozi yetu ya serikali ndio bitu yote pasipo serikali kutia mikono mikazo haitawezekana. Huko kule kubanduku kila agronomi biko natembea mugini kwa mugini kwa kuyua kama nani anakosa siama na nani na manayua kama kumugini fulani sababu Bavapada hapa biko na shamba hivi na hektari hivi. Na hapa kwetu ku Kongo kauliza za agronomi ya sektori kwa sema mugini ya Bavapada kuna kombe hektari ya kakao abayu